अस्सलामु अलैकुम। आज तो मैंने बड़े मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब शहबाज गाली गिरफ़्तार हुआ है। आप सबको मुबारक हो। और मानी का जो है ना सारा मंसूबा फ़ेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब असद फवाद चौधरी, असद उमर और शीदे टली की बारी है। शीदे टली है कि कहता है कि मैं तैयार बैठा हूँ, बक्सा तैयार करके रखा हुआ है, वहाँ मैंने गोलियाँ दवाइयाँ और पेस्ट हर चीज़ रख दी है। तो साथ ही कहता है कि ये 4 बंदे आपने मुझे गाड़ी पे भेजे हैं, 4 गाड़ियाँ गिरफ्तार करने के लिए। तो फिर गुम किधर हो गया था तू? जो बक्सा तैयार करके बैठा है, गुम किधर हो गया था? बहरहाल ये देखें जी, आज मैं आपको खाना दिखा रहा हूँ। आमतौर पे घूमती चाय होती है, वो भी होगी बाद में, लेकिन अभी खाना मैं क्या खा रहा हूँ ये देखें। ये सर जी मेरी पसंदीदा डिश है कद्दू और चिकन। कद्दू और चिकन, यकीन करें ये मुझे सब्जियां सारी अच्छी लगती हैं, लेकिन भिंडियां और ये कद्दू ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये एक रोटी है जी, ये गरीबां दी रोटी है। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। जिसने खाना खाना है वो तशरीफ़ ले आए, लंगर हाजिर है जी आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आपको घूमती चाय और फिर आप लोगों के नाम भी होंगे और आज आपको मज़ा भी आएगा, बहुत मज़ा आएगा जी। तो आपने देखा, खाने का देखा कि जनाब वो कद्दू मैंने खाए हैं। वैसे कद्दू कहते हैं जी, सारी चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन कद्दू के बारे में मैंने सुना है कि ये सुन्नत रसूल भी है, तो वो समझ के आप खाएं। चले, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, कद्दू खा लिए हमने। अच्छा जी, बात ये करते हैं कि शुक्र है एक चैनल बंद हुआ है। शुक्र है, ये पढ़ो, ये लिखा हुआ है, दिस चैनल इज़ करंटली अनअवेलेबल, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। शुक्र है भाई, शुक्र है ये झूठ का चैनल बंद हुआ है। ARY झूठ का चैनल बंद हुआ है, और झूठ के चैनल पे आने वाला आखिरी बंदा शहबाज गिल, वो भी जनाब बंद हुआ है, वो भी जेल में बंद हुआ है। बंद, ये दोनों बंद हो गए हैं, तो इसकी बड़ी खुशी वाली बात है। बात देखें जी, आप यकीन करें, मैं ARY अक्सर देखता भी रहता था, लेकिन टोटली झूठ उनके ऊपर होता था और सारा दिन का प्रोपेगंडा। जैसे वो बनी गाला से ही नशरियात उसकी आ रही हैं, बनी गाला ला 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 हाला हाला, बस यही होता था। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। जानबूझ के ये सारे प्रोग्राम बताए जाते हैं, पहले बनाए जाते हैं, पहले स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, फिर उसके मुताबिक अतार चढ़ाओ ये वो सारा किया जाता है। ठीक है जी, चलें, ये हो गया जी। बाकी आज अफसोस का एक और पहलू है कि अमेरिका में आज 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है, एक ही जगह में 4 मुसलमानों को, जिनमें 2 पाकिस्तानी हैं और 2 नॉन पाकिस्तानी मुसलमान हैं। तो उनको ये कत्ल किया गया है, बड़े अफसोस की बात है। उसके ऊपर जनाब वो इन्वेस्टिगेशन उसने कह दी है सदर ने, जो बाइडन ने, कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बज़ाहिर ये फ़िरक़ावारियत वाली बात लग रही है। बस ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और वो भी 10 मुहर्रम वाले दिन हो गया है, जब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत मना रहे हैं। उनके लिए आज आशूरा का दिन है, छुट्टी का दिन है, और उनके अफसोस में है। तो हमें ये भी एक अफसोसनाक ख़बर मिली है, हमें इसके लिए भी अफसोस है। अब आएंगी बाकी जो बातें हमने करनी हैं, और कुछ दोस्तों के नाम बयान करने हैं। वो कुछ पहले नाम बता दूं, फिर थोड़ी सी और बातें भी करते हैं। कि जनाब शाजिया परवीन कहूटा से उन्होंने सलाम भेजा है, उनको बहुत सलाम। आबिद साहब ने साउथ अफ्रीका केप टाउन से, आज साउथ अफ्रीका केप टाउन से 2 सलाम आए आपके लिए, एक आबिद साहब का और एक नदीम साहब का, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, और उनको हम आई लव यू कहते हैं, वो हमें आई लव यू कहते हैं। हम उनको पाकिस्तान बुला रहे हैं, वो हमें साउथ अफ्रीका बुला रहे हैं। हुण दसो जी, या मैं उन्होंने टिकट भेजा या वो मैनू टिकट भेजन, तो फिर ही गल हो सकती।
تو ساؤتھ افریقہ سے یہ 2 آئے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب ہمارے عالم صاحب ہیں, عالم خان صاحب, یہ کراچی سے ہیں, ہمارے جسٹس پارٹی کے صدر بھی ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہے تھے جی آج میں سب کو سلام میرا کہہ دینا, تو سب کی طرف سے عالم صاحب کو پی جے پی کے جو ہمارے ممبر ہیں ان کا سلام قبول کریں. محمد یوسف خٹک صاحب ہیں کرک سے, انہوں نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے بہت زیادہ. شاہد صاحب نے ہالینڈ روٹرڈیم وہاں سے سلام بھیجا ہے. تو یہ اوورسیز کا آپ کو پتہ ہے, یہ گھومتی چائے والا سارا پروگرام ہی اوورسیز والوں کا ہے. انہوں نے فون بھی کیا ہے, افسوس بھی کیا ہے, اور اس کے شہباز گل کے حوالے سے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے, اور مجھے بھی مبارکباد دے رہے تھے کہ سر جی تسی آج جیڑی گل کر رہے ہو وہی پوری ہو رہی ہے. ایکو دفعہ ہی کہہ دو کہ مانی مینٹل جڑا نا نس جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جناب ماسٹر فاروق صاحب کا لندن سے ٹیلی فون آیا ہے, ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. محمد ریاض کا برلن سے, جرمنی سے. ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیشہ پروگرام دیکھتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, آپ گفتگو کرتے ہیں. ہم سب جناب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. سرگودا سے رانا انصر صاحب نے گرفتاری پہ مبارکباد دی ہے. اور طلحہ محمد لکی مروت سے بول رہے ہیں جناب. عظمت صاحب کوہاٹ سے ہمیں بہت زیادہ میسج بھیجتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. وقار علی صاحب ہوسٹن ٹیکساس بھی اسے ہم کہتے ہیں اور ٹیکسس بھی کہتے ہیں, یو ایس اے سے, انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام جناب. سنائیں آپ موسم کیسا ہے آپ کا؟ ہمارا ادھر موسم تو فی الحال تو اچھا جا رہا ہے, اللہ کرے سیاسی موسم بھی اچھا ہو جائے. اور پروفیسر عمران شاہ صاحب نے بھی ہمیں جناب فون کیا, میں نے فون نہیں سنا لیکن ان کا سلام آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں. تو یہ تو جناب ہو گیا سلام. ابھی سلام جاری رہے گا. ٹیلی فون کی لائنیں اب کھلنے لگی ہیں, یہ 12 بجے ساری لائنیں کھل جائیں گی. آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل میری لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ چھٹیاں چل رہی ہیں. تو میں نے باہر جانا تھا لیکن ابھی تک کوئی پروگرام میرا فائنل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی. جولائی اگست سپٹمبر کا مڈ جو ہے نا, یہ ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں ہائی کورٹ میں. آج جی ایک بڑی خبر آئی ہے امریکہ سے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر تھے اور ہمارے مانی خان کے یار غار تھے, وہ بڑا سلام کرتے تھے عمران خان کو, اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. اس کے گھر پہ, ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے کوئی چیزیں برآمد کرنی, کیونکہ وہ پھر امیدوار ہے آگے الیکشن لڑنے کا. ڈونلڈ ٹرمپ پھر امیدوار ہے. تو یار بنی گالت چھاپے ماردہ رانا ثناءاللہ, تیرے ہاتھ سڑ دینے یا پیر سڑ دینے یا کوئی ڈر لگتا ہے تو سانو نال لے جاؤ, سرچ وارنٹ لو, مجسٹریٹ دے کولو سرچ وارنٹ لو. بنی گالا تے لازمی چھاپا مارو, بنی گالا تے لازمی چھاپا مارو. قسم سے بڑی کام کی چیزیں وہاں نکلیں گی آپ کو. یہ آدھا توشہ خانہ وہاں پڑا ہوگا, شہد کی بوتلیں ملیں گی, نارکوٹکس کی ساری چیز ملے گی. وہ جو فیکٹریاں لگا رہا تھا جنہوں اللہ نے جان دینی ہے, 15 کلو ہیروئن جو آپ کے اوپر ڈالی تھی انہوں نے, وہ وہاں پہ آپ کو ملے گی. اور ایک آخری چیز جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں, ڈالروں کی بوریاں ملیں گی, کیونکہ عمران خان تو کسی کو بھی بغیر پیسے کے نہیں ملتا. لو جی شرط لگا لو, آپ کوئی جا کے مل کے آؤ, اور اگر وہ آپ سے چندہ نہ لے, جس نے عیدی والوں سے 5 کروڑ روپے لے لیا تھا, وہ عیدی کے بیٹے نے کہا جی میرے کم پھنسے ہیں پیسے, گورنمنٹ کار نہیں سی رہی, تو میں نے کہا چلے, اس نے وضاحت کی ہے بعد میں کہ چلے جی میں اس کو 5 کروڑ ڈونیشن دوں گا, تو یہ اس سے اس نے لے لیا. کیونکہ باہر جب بیٹھے تھے تو عمران نے کہا جی کون کون بیٹھا ہے, تو عیدی وغیرہ یہ وہ, تو اس نے کہا نہیں ملنا. تو بعد میں اس نے کہا جی وہ بالکل چیک بھی ہے, کہندا ہے پھر انہوں اندر بلاؤ تاکہ نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. یہ بالکل سچی باتیں ہیں, آپ ان کو مذاق میں لیتے ہیں نا, یہ بالکل سچی باتیں ہیں جو عمران خان کے مزاج کے اوپر 100% پوری اترتی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جناب اور خبریں آ رہی ہیں گرفتاریوں کی, ابھی آ رہی ہیں. اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ شیدہ ٹلی کہندا ہے کہ میں ڈرن والا نہیں ہاں, نیچے سے ایسے ایسے ٹانگیں کانپ رہی تھیں ایسے ایسے
वीडियो पैगाम उसने जारी किया है। कहते मैंने बक्सा तैयार करके रखा हुआ है जिसमें टूथपेस्ट, दवाइयाँ, हवाई चप्पल, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। मेरे घर 4 गाड़ियां आई हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए। तो फिर भाई तूने बक्सा तैयार रखा हुआ है तो फिर बैठ जाना था गाड़ियों में। कहता नहीं, मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखाएंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं अपना दिफा जानता हूँ, ये कह रहा था। और नीचे से कांपे टांग रही थी ऐसे। आप मेरी टांगे आप देख नहीं रहे कैसे कांप रही हैं। और क्या नमूने हैं, क्या नमूने हैं, कसम खुदा की ये क्या नमूने हैं। तो जनाब वो बड़ी बड़ी फरमाइशें हम आपकी पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग बुरी तरह फंस गए हैं और ये और लोगों को भी फंसाएंगे। ये जो मैंने बताया ना कि ये जो शहबाज गिल के ऊपर केस लगा है ना, इसकी उम्र कैद की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है। सादा लफ्ज़ों में मैंने बता दिया था कि जो 302 की सज़ा है ना वही इसकी सज़ा है, ठीक है। तो ये चैनल अभी बंद ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके और जो पकड़े जा रहे हैं ना लोग जो माफ़िया मांग रहे हैं टीवी, उन सबको माफ़िया ना दें। वो लसबेला के हेलीकॉप्टर के हवाले से कह रहा हूँ, ऐन तो रोज़ ही कोई करेगा और कहेगा जी मैंने माफ़ी दे दो ना। 1-2 को इबरत का निशान भी बनाया, चूचे नहीं है गे। मेरी उम्र के बंदे वो जो है ना मैसेज करके तो गुमराही फैला रहे थे, मेरी उम्र के। हुण मैं चूचा वहां। चलो ठीक है जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने वीडियो देखी और आप टेलीफोन करें 030047255752 पे हमारे साथ बात करें, गपशप लगाएं, मज़े मज़े की बातें करें, ज़ाती बातें आप शेयर करें। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो बाकी वो परफ्यूम लगाना है मैंने आपके सामने। थैंक यू जी, खुदा।